Andam na ang 58 ka mga public schools sa Osamis City Division alang sa pagbalik sa mga kabataan nga magsugod ang klase karong adlaw Lunes, pitsa 8 ng bulan sa Hunyo. Diin karong adlaw ang gikatakda sa Department of Education ang pagsugod sa klase sa school year 2026-2027. Una lang gikabutyag ni OSC Schools Division Superintendent Dionisio Liwagon Jr. nga giandam ang mga tunghaan alang sa pagbalik sa mga kabataan pinaagi sa gipahigayon nga Brigada Eskwela niadto nakalabay nga semana. Gidahuman nga naa sa 14,000 ka mga kabataan ang mobalik sa eskwelahan karong tuiga, apil na niini ang mga pribado nga tunghaan. Based sa ato ang latest nga registration, ubay-ubay gini ato ang mga learners, no? Aduna kitay base dinhi nagdawat pa man nato sa early registration sa elementary, sa junior high school o sa senior high school, mo total kita og 5,000 pa ang atong register na report, pero so far sa ato ang mga kuha nagitas mga 13,000, 14,000 man na, including ang mga private schools. Si Schools Division Superintendent Dionisio Liwagon Jr. sa Osamis City Division. Gidugang ni Liwagon nga obligasyon sa mga ginikanan ang pagdala sa ilang mga kabataan ngadto sa eskwelahan ug gisiguro nga walay bata nga mabiyaan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Barcaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.